بتوں سے تجھ کی امیدی خدا سے نا امیدی مجھے بتا اور کافری کیا ہے. ایک دوسرے کی دعا نال ہی کام ہوتا ہے, کسی کی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے. وہ شعر ہے کسی کا, نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے. السلام علیکم. نئی ویڈیو کے ساتھ سفر انسانیت کی. ابھی ہم نکلے ہیں, شاید عید کا دن ہوگا, اور ابھی ہم نکلے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کوئی ہمیں ایسا بندہ ملے جس کی ہم کوئی مدد کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اس تک پہنچا سکیں. اور بس یہ ابھی ہم کچھ گلی محلوں میں جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں ہمیں کوئی بندہ ایسا ملتا ہے جو بیچارہ مدد کا حقدار ہو اور ہم اس کی مدد کر سکیں, اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مدد اس تک پہنچا سکیں. تو دیکھتے ہیں جی. یہ کوئی کھڑا ہے جی ریڑی والا, اس کو چلنے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں کہ جی کیا حالات ہے اس کے, اس نے کیا لگایا ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی, ٹھیک ہو جی؟ اللہ شکر, اللہ کرے بس شکر اللہ. کی نام تھوڑا؟ میرا نام عشرت اقبال. کی ہے تسی بچیاں دے بس کوئی بچوں کا سامان لگانے ہیں. وہ تیز گھر پہ جو کلفی لانے ہونے والے اتنی ہمت نہیں ہے, بعد داساں بچوں کا سامان لانے ہیں. شکر ہے اللہ. کتنی عمر تہاڈی؟ بس 65 سال ہونے والی, 65 ہی لگن والی. 65 سال. ہاں. ماشاءاللہ. کتنے بچے تہاڈے؟ 4 بچیاں ہیں, ایک بچہ ہے. 5 بچے. بچے پڑھتے ہیں, اسکول جاتے ہیں؟ ہاں بچہ تو بڑا, وہ نہیں پڑھتا, بچیاں پڑھتی ہیں, اسکول جاتی ہیں, گورنمنٹ اسکول جی. گھر دا نظام کس طرح چلدا ہے تہاڈا؟ بس شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. بس محنت زیادہ کرنی ہے, ڈیوٹی زیادہ دینے ہیں, تو کوئی جاننے والے یا کوئی رشتہ دار بھی تھوڑا بہت کر دینا تھا. اور شکر ہے اللہ, مانگیا نہیں کدی کسی کو. بس شکر ہے اللہ کا, اور ہو جاتا 1000 کھنڈ آ جاتا ہے. شکر ہے اللہ کا, 1000 روپیہ روز آ جاتا ہے. تے گرمیاں جو اپنا کلفیاں کا کام کرنے ہیں تو 1500 روز آ جاتا ہے. شکر ہے اللہ. گھر اپنا یا کی نہیں کرائے تے جی. اچھا کرائے تے جی. تے کرایہ کتنا تہاڈا؟ کرایہ ہے کوئی 20000. نظام چل جاتا ہے ریڑی دے نال؟ بس شکر ہے اللہ کا, گرمیاں تے اچھا چل جاتا ہے. بس سردی طرح اوکھا شوکھا گزارا کر لینے ہیں جی. وہ بچے دی نوکری لگی ہوئے نا تو تھوڑا وہ کر دیتا ہے. وہ نوکری فی الحال گئی ہے, چھٹی ہے نوکری. نہیں بس ایک ہی بچہ ہے, وہ تھوڑا بہت کرتا ہے. باقی بچیاں اسکول پڑھتی ہیں. بچے دی عمر 25 سال ہے. کو بس نلیک جائیے, زیادہ تہاڈی ہیلپ شیلپ نہیں کردا یا کوئی نہیں؟ بس نوکری ٹکے نہیں نہ کردا کہ ہن 4تھا مہینہ ہے ویلا, حالے تک کوئی پکا کام ملیا نہیں. 2 دن ایک جگہ, 2 دن دوئی جگہ ہے, کوئی زیادہ احساس نہیں کردا. بس کیا لینے میں کتنے وہ 10 کے 2. اچھا جی. یہ تہاڈے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے لیندے نے گولیاں ٹافیاں؟ ہاں بس بچے سے لیندے نے, کوئی جعلی نوٹ شوٹ یا کوئی چیزاں رکھیاں. کوئی بڑا بھی آ جاتا, زیادہ بچے ہی ہوندے نے. زیادہ بچے ہی ساڈے گاہ کر سکول آگے پیچھے. ہاں زیادہ بچے نے چیزاں, اتنی مہنگی چیز رکھی دی ہے. بس یہ تک بچے شچر بس کو اللہ کرتا ہے کوئی جو وہ کر دینے ہیں. میں تے کپڑے وہی پانا, بس صاف کپڑے پا کے بھائی عید نماز پڑھ کے ریڑی لا لینے ہیں. بچے دی عید ہوتی ہے, بس بچے کرتے ہیں عید. مختلف سکول دے اگے لا لیندے؟ ہاں سکول آگے, ہاں پہلے سکول کھلی ہونے, سکول آگے لانے, سکولوں تو بعد پھر مختلف چوکا شوکا لانے ہیں. جتنی پھرنے دی ہمت ہے اتنا کر لینے ہیں. شکر ہے بس جی اللہ تعالیٰ, بس شکر ہے اللہ کا جو دے رہے. یہ 5 کا منگیا آج تک نہیں ہے. اللہ سے توکل کردے نے تے بڑی گل ہے. کسے کو منگنا دے بہت سخت ہونا.
वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि बुतों से तुझको उम्मीद ही खुदा से ना उम्मीद, मुझे बता और काफरी क्या है। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੀ मतलब अल्लाह ਬਸ ताला ਉਹੀ को ਰਾਜ਼ਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ तो ਬੱਚਿਆਂ वही ਦਾ गुजारा करवाने ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ वास्ते ਰਿਜ਼ਕ ड्यूटी देने ਕਰਵਾਉਣਾ। हाँ असली ड्यूटी देने हम ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। काम करना ना तजर्बा भी नहीं है ना। ਅੱਛਾ हाँ तजर्बे तो बगैर कोई काम शुरू करो तो नुकसान नहीं खतरा होता है। इस वास्ते असं किसी को उधार भी लैके कोई काम शुरू नहीं करने। लोग कहते थे सानू कि साढ़े को पैसे लो तो एटीएल ला देने ये, मगर मैं नहीं लाना क्योंकि फिर नुकसान का खतरा ज्यादा होता। तजर्बा नहीं है सानू, और जिस काम का सानू तजर्बा वही करने हैं। कुल्फिया सानू तो बस कुल्फिया ही लाने हैं, रेड़ी ही लाने हैं, या छोटे मोटे बच्चों ने सामान लगाने हैं। ज्यादा सानू बड़े काम का कोई तजर्बा नहीं है किसी का, नुकसान का खतरा ज्यादा होता है। हाँ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲਫੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘਾਟੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਧਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਸੀਜ਼ਨ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਸਰਦੀ 1000-1200 ਇਧਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇतना। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਤੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਏ अच्छा मदद। अच्छा किसान नहीं नहीं कोई नहीं, अल्लाह की तरफ ही अल्लाह दिल च पांदा तो कोई करता है ना, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कुछ नहीं होता। चलो ठीक है, चलो उन्होंने ईद चीज का कोई ठीक है खान पीन का सिलसिला को ना कर दे। ठीक है जी। चलो अल्लाह भला करे जिन्होंने तावन किया तो कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म होता तो कोई कर देना है नहीं कोई। सफरे इंसानियत की तरफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। इंशाअल्लाह ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। अच्छा हसन ਹਾਂਜੀ चलो ठीक है हसन से दुआ इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰ आने ने दुआ करसा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बरकत वो पावे दुआ का बड़ा दुआ असर है। कर दियो जरा दुआ चुप करो दुआ कर दियो। दुआ करने हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह ताला ये गल कर रहे जो काम इन्हां दे भी हर किस्म दी मुश्किल आसान करवाने दी आमीन। ते क्या भी मदद फरमाओ, अपनी इज्जत मान च रखो इन्हां नु भी ते लोकां से करन इन्हां दे भी सुकून कल्ब नसीब फरमाओ, हर किस्म दी परेशानियां दूर फरमाओ ते हिदायत वाली जिंदगी बुरे लोगों नु फराड़ियां तो धोखेबाज़ों तो महफूज रखो आमीन और सीधे रस्ते चलने दी तौफीक अता फरमाओ आमीन ते अपना ही मुताज रखो किसी दा मुताज ना। आमीन। आमीन। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ करे। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल एक दूसरे की दुआ नाल ही काम होता है, किसी की भी दुआ कबूल हो सकती है। वो शेर है किसी का ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ तो समुंदर उछाल देता है। मेरे अबू ने भी शायरी का शौक सी। आमीन। तो उस वजह नाल मनु भी है, मैं भी मोहतरे पढ़ो अल्लामा इकबाल दे वांगे दरा दे पढ़ने रहने से ज्यादा अल्लामा इकबाल दे जब कौन जी कोई शेर उस वो तो ज्यादा अल्लामा इकबाल दे ही पढ़ते से तो मैं वही कोई पढ़ ना रखे। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ अच्छा सबर दे ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। बस मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देना, उसका क्या नाम है, मिल्लत से राब्ता इस्तवार रख, पैवास्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। हाँ जी मतलब है कि रास्ता इतवार रखो ते ओ ते नाले ठीक है अपना करो उसका क्या नाम है हकूकुल्लाह भी करो पूरे, हकूकुल इबाद भी पूरे करो ते नमाज ते माफ नहीं है किसी सूरत दीजिए, मगर ये भी हदीस शरीफ है कि मुसलमान सोम सलात से ही मामलात से पहचाना जाता है, असल मामलात से पहचाना जाएगा। हाँ ठीक है हाँ नमाज भी पढ़नी चाहिए जरूर ही। वास्ते रहो अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ मदद करे। नहीं बस अल्लाह ताला को मंगना अल्लाह ताला को चाहिए तो होना ये करना चाहिए। चलो अल्लाह जिंदगी करे, तुम ये काम कर रहे अल्लाह तुम्हारू भी जिंदगी करे तो तौफीक देवे सेहत देवे, थोड़े सीधा करे। ठीक है मेहरबानी।